Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont on va commencer le module de la biologie cellulaire. Donc notre plan, il est comme suit. Dans le premier chapitre, on va parler des constituants chimiques de la cellule. Le deuxième chapitre portera sur la membrane plasmique. Le troisième chapitre sur les alloplasmes. Le quatrième chapitre sur les ribosomes. Et le cinquième chapitre portera sur le réticulum endoplasmique. Le sixième chapitre sur l'appareil de Golgi. Le septième chapitre portera sur les lysosomes. Le huitième chapitre sur les peroxysomes, et le neuvième chapitre sur les mitochondries et le dernier chapitre sur le noyau. Alors avant d'entamer le premier chapitre, on va aborder quelques généralités de ce module de la biologie cellulaire. Alors, biologie cellulaire, elle est constituée, comme vous savez ici, de deux mots, biologie et cellulaire. Biologie, donc, c'est la science. Cellulaire, ça veut dire la science qui s'intéresse à l'étude de la cellule. La biologie cellulaire كتهتم بدراسة الخلية المكونات ديالها والأدوار ديال دوك المكونات. Alors, quels sont les objectifs de cours de la biologie؟ إذا في هذا الموضوع حنا بغينا ندرسوا الخلية. شنو هما يعني الأهداف ديالنا بالضبط اللي غادي نشوفوا في هذا الموديل. Donc, le premier objectif, c'est savoir comment sont organisées les structures cellulaires. خصنا نتعرفوا أولا كيفاش هاد البنيات الخلوية اللي كتكون الخلية كيفاش منظمة انطلاقا من الجزيئات اللي كتكونها. إذا مجموعة من الجزيئات غادي تكون لنا بنيات خلوية، غادي نشوف كيفاش منظمة. وكشنا هما هاد الجزيئات؟ هما لي ليبيد، دهنيات، بروتينات، جلوسيد، سكريات، اسيد نيوكليير، صافي الأحماض النووية. هاد العناصر هادي يعني كتنظم في شكل بنيات خلوية، دونك دي ستركتور سيلولير. خصنا نعرفوا كيفاش منظمة. هذا الهدف الأول، دونك لو بروميي اوبجيكتيف. لو دوزيام سي l'étude des fonctions de ces structures. Alors ملي غنعرفوا البنيات خصنا نعرفوا الأدوار ديالها. Donc il faut bien maîtriser les fonctions jouées par ces structures. خصنا نعرفوا الأدوار ولا الوظائف اللي كدير هاد البنيات الخلوية. كل عنصر شنو هي الوظيفة ديالو داخل الخلية. On ne peut pas parler de la biologie cellulaire sans parler de la théorie cellulaire. ما كناش نهضروا على البيولوجي سيلولير وما نهضروش على واحد النظرية اللي كتسمى النظرية الخلوية، la théorie cellulaire. Alors خصكم تعرفوا أنه في القديم يعني ما عرفناش حنا الكائن الحي مناش كيتكون، حتى بان الميكروسكوب. بيان سور هنا كاين عندنا الميكروسكوب باغ اكزومبل ديال روبير هوك، لاحظوا كي داير الشكل ديالو يعني قديم. تبنت يعني بان الميكروسكوب عاد بدا يعني الاكتشاف ديال الخلية. هذا عرفنا بلي راه الكائنات الحية كتكون من الخلايا. وقاعد يسي أول ملاحظة دارها روبير هوك، ديال واحد النسيج نباتي انتيستو فيجيتال، عاد تيبانو ليه هاد الخلايا. هادشي اللي خلى طبعا هاد العلماء ديال هاد الفترة يطرحوا لنا هاد النظرية ديال لا تيوري سيلولير. الوغ شنو كتقول هاد النظرية؟ Selon la théorie cellulaire, donc cette théorie dit que la cellule, la cellule, c'est la plus petite unité de structure et de fonction qui constitue les organismes vivants. الخلية هي الوحدة أو أصغر وحدة بنيوية ووظيفية التي تكون الكائنات الحية. إلا مشينا لأي كائن حي، أصغر حاجة في هذا الكائن اللي كتأدي وظيفة هي واحد البنية وكتأدي وظيفة هي الخلية. دونك عاد تما ديك الساعة اكتشاف الخلية
انطلاقا من طبعا هذا الاكتشاف ايضا ديال الميكروسكوب. دونك هذا هو التعريف الاول ولا لا بارتي الاولى ديال لا تيوري سيلولير، اللي راه الخليه هي اصغر وحده بنيويه ووظيفيه كتكون الكائنات الحيه. الجزء الثاني في لا تيوري سيلولير هو ان العلماء مشاو تيقلبوا على لوريجين دو لا سيلول، منين جات هاد لا سيلول. Alors la théorie cellulaire a été étendue par Virchow. من بعد Virchow كمل هاد الابحاث ولقى بلي راه اي خليه une cellule provient d'une cellule préexistante par division. ان اي خليه فهي كتجي من واحد الخليه اصليه préexistante سابقه الوجود عن طريق الانقسام. خليه اصليه كتنقسم تعطينا خليه اخرى. Alors il ne peut pas se former par génération spontanée. ما يمكنش تكون عندنا خليه كتجي بشكل تلقائي spontanément. دونك الخليه كتجي من خليه اخرى سابقه الوجود. alors هما جوج ديال الشروط ديال لا تيوري سيلولير عقلوا عليهم بلي الخليه la plus petite unité de structure de fonction qui constitue les organismes vivants et que la cellule ne jamais provient d'une génération spontanée. Ça veut dire qu'une cellule, elle provient d'une cellule préexistante par division. Voilà les deux points, si vous voulez dire, essentiels de la théorie cellulaire. À la lumière des techniques d'observation، يعني ملي تقدمات هاد تقنيات الملاحظة طبعا الميكروسكوب etc. والأبحاث يعني البيوكيميائية، الآن خلانا ممكن نعرفوا الخلية بواحد التعريف أكثر دقة، هو لا سيلول سي ان سيستيم اوتمون اورغانيزي دو موليكول. ملي يعني تطورات الأبحاث لقينا أن الخلية كتكون من مجموعة من الجزيئات لي موليكول بحالاش لو، سيل مينيرو، بروتين، ليبيد، جلوسيد، أسيد نيوكليك. هاد لي موليكول هادو ينتظموا sont organisés en structure définie. Ça veut dire هاد لي موليكول راه في حد ذاتهم كيكون بنيات خلويه. Alors la cellule c'est un système hautement organisé de molécules. On va prendre cet exemple, le ribosome. الريبوزوم بنيه خلويه. Ça veut dire غيتكون مجموعه من الجزيئات، مجموعه من لي موليكول اللي هما كنلقاو في الريبوزوم لي بروتين et l'ARN ribosomal. Et là, par exemple, la membrane plasmique, c'est la même chose. Elle est constituée des protéines, des lipides, des glucides. Alors, des molécules, ou des structures cellulaires. On va voir donc le noyau, etc. Donc, les structures intracellulaires. Alors, ces structures sont capables, la membrane plasmique, les ribosomes, etc., donc, sont capables d'utiliser la matière et de l'énergie du milieu environnant à l'aide des chaînes de réaction. Ça veut dire que déjà, في السنة الماضية قريت هذا الشيء في الخلية عندها استقلاب خاص بها، يعني عندها الميتابوليزم ديالها. Ça veut dire هي أي خلية خاصها طاقة. دونك هاد الطاقة غتجيها انطلاقا من تفاعلات الاستقلابية، سيفير لي شين دو رياكسيون دو ميتابوليزم، اللي غتخليها انها تبقى طبعا اول حاجة ديفلوبا تنمو، انها دير لا ريبرودكسيون سيفير غتنقسم وتكاثر، او انها تكيف مع لي كونديسيون ديال لو ميليو ولا مع لي كونديسيون ديال لونفيرونمون. سيفير ملي تيكون عندها طاقة راه يمكن لها دير هاد الوظائف هذو، التكاثر والتكيف والنمو. دونك هذه هي الخلية. دونك si vous dire c'est un système hautement organisé de molécules et bien sûr ces molécules vont construire ce qu'on appelle des structures cellulaires. En effet, on a deux types de cellules. Alors, on a des cellules qui sont dites eucaryotes. E, ça veut dire vrai. Caryote, ça veut dire noyau. Alors, eucaryotes, ils ont
un vrai noyau. الخلايا حقيقية النواة eucaryote هي اللي عندها نواة حقيقية. Vrai noyau. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai noyau? On va prendre la cellule, regardez, il y a la cellule eucaryote. Donc, on voit ici, elle est constituée de plusieurs éléments. Voilà, en 3D, la cellule ثلاثية الأبعاد. Elle est constituée en plusieurs éléments. Regardez ici, bien sûr, on a des mitochondries, appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, mais le noyau. Regardez ici, c'est le noyau. Donc le noyau, il est constitué, comme vous voyez ici, d'une enveloppe nucléaire. Enveloppe nucléaire, غشاء نووي. Et à l'intérieur, on trouve le nucléole, le nucléole نووية, et le nucléoplasme. النيكليوبلازم بحال قلنا السيتوبلازم ديال النواة. السيتوبلازم ديال النواة كنسميوه النيكليوبلازم. هذا لو نيكليوبلازم il porte la chromatine, الصبغين. La chromatine, ça veut dire le matériel génétique, المادة الوراثية, l'ADN ou bien l'ARN. Donc, on parle de la chromatine. La chromatine ou الصبغين, donc c'est du matériel génétique. هذا الماتيريال جينيتيك المادة الوراثية فهي كاينه لداخل ديال النوايو اللي كتحيط به واحد لونفلوب نيكليير، واحد الغشاء نووي. وكاينين بيان سور دي بور نيكليير ولا ثقوب في الغشاء النووي اللي كتمكن من التبادلات ما بين النواة والسيتوبلازم. داكور، هذا هو ان فغي نوايو. ملي تنقولوا عندهم ان فغي نوايو سا فو دير كيلز اون اون ممبران pourvu يعني تحتوي أو تضم une membrane nucléaire, l'enveloppe nucléaire, الغشاء النووي, du nucléole et du nucléoplasme. أي خلية عندها هذا الشكل ديال النواة، هاد ثلاثة العناصر كنقولوا ils ont un vrai noyau, ça veut dire ils sont des eucaryotes. C'est clair. Voilà donc une petite définition. Il y a les eucaryotes. On trouve également des prokaryotes. Prokaryotes. Pro, ça veut dire que le noyau non organisé. Ils ont un noyau non organisé. Je un vrai noyau. On va prendre le cas d'une bactérie, la bactérie prokaryote. Regardez bien. Si on la compare avec la cellule eucaryote, il y a une grande différence, surtout au niveau du noyau. Le noyau ici, il est bien structuré, l'enveloppe nucléaire, nucléoplasme, nucléole. Ici, on n'a que le matériel génétique, المادة الوراثية dispersé dans le cytoplasme. المادة الوراثية كاينة في السيتوبلازم مباشرة، ما كاين لا l'enveloppe, لا nucléoplasme, etc. Donc, هادشي اللي كيخلينا نقولوا بلي سي ان نويو نون اورغانيزي. اي لا سيلول ديت prokaryote. Vous avez donc la différence, elle est bien claire ici. Donc l'absence, pardon, ça veut dire que le noyau il est dépourvu, يفتقر إلى l'enveloppe nucléaire, nucléole et nucléoplasme. Elles sont dites prokaryotes. Ici, eucaryotes. Voilà la différence majeure entre les eucaryotes et les prokaryotes. Pour mieux comprendre, on va ajouter quelques différences. C'est aussi la cellule prokaryote. Également, comme j'ai dit tout à l'heure, absence d'un vrai noyau. Il s'ajoute également l'absence de mitochondries. ما كنلقاوش فيها les mitochondries. Absence de réticulum endoplasmique. ما كاينش الشبكة السيتوبلازمية. Appareil de Golgi également, il est absent. L'absence des vésicules, telles que les lysosomes, etc. On va les voir après.
الوغ هادشي ما كنلقاوهش في لا سيلول بروكاريوت. هادشي كنلقاوه فقط في لا سيلول، هاد لي كومبارتيمون هادو كنلقاوهم في لا سيلول اوكاريوت. Ils sont absents chez la cellule prokaryote. Les prokaryotes qui regroupent les bactéries, donc les bactéries qui طبعا يدخلوا ضمن les prokaryotes et les cyanobactéries également. واحد النوع ديال البكتيريات اللي كتسمى بكتيريات زرقاء les cyanobactéries sont des cellules à faible ou de faible dimension. يعني أن القد ديالهم لا طاي ديالهم صغيرة بزاف. Donc de quelques micromètres. Elle présente une simple organisation. Voilà, déjà هضرنا عليها. L'organisation ديالها il est très simple. فيها فقط مكونات بسيطة. Donc avec une paroi protectrice. هاد لي بكتيري وهاد لي بروكاريوت كيكون عندهم واحد لا paroi كتزاد ليهم هما واحد لا paroi protectrice اللي هي طبعا كتحمي ديك لا بكتيري. Bien sûr, on trouve également de membranes plasmiques et d'autres éléments tels que l'ADN, l'ARN, les enzymes et des petites molécules et les ribosomes. Alors, donc une simple organisation de la cellule prokaryote, seulement l'ADN, matériel génétique, l'ARN, les enzymes et les ribosomes. Quand on a les ribosomes. بالنسبه لي بروكاريوت من بعد غادي نشوف واش من تيب ديال لي ريبوزوم. المهم كاينين لي ريبوزوم. Puis présentant un mécanisme de division simple. دونك ملي هاد لي بروكاريوت كيبغيو كينقسموا واحد الميكانيزم سهل بسيط كيتسمى بيبارتيسيون. لا ديفيزيون بار بيبارتيسيون. بي ça veut dire deux, بي partition ça veut dire division. يعني انقسام الى النصف، الانشطار الى النصف. سافو هذيك لا بكتيري مثلا كتزاد الفوليوم ديالها وكتنقسم في الوسط لجوج ديال الاقسام كتسمى لجوج ديال لي بكتيري جداد. دونك كتسمى هذه العمليه لا بيبارتيسيون. هذه العمليه ديال لا بيبارتيسيون اي رابيد. سي اون ديفيزيون رابيد سريعه. Voilà donc les grandes différences entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. Il faut distinguer entre les bactéries pathogènes et non pathogènes. هذه مهمة هذا الحال. les bactéries ماشي كلهم باثوجين. باثوجين هي ممرضة. كاينين اللي ممرضة وكاينين اللي غير ممرضة، بالعكس كتكون أكثر يعني فائدة ونافعة بالنسبة للإتر فيفون. داكوغ. بون واحد المسألة تردوا ليها البال. لي بروكاريوت راه قلنا بلي راه عندهم ان نوايو نون اورغانيزي، مي هذا ما كيعنيش ان كاع اللي وحيدات الخليه راها بروكاريوت. خصكم ديستانغيو اونتر لي دو. Les unicellulaires, ça ne veut pas dire qu'elles sont tous prokaryotes. unicellulaire يعني وحيدة الخلية. الكائنات وحيدة الخلية ماشي كلهم بروكاريوت. Faites attention parce que كاينين les unicellulaires اللي هما eucaryotes. كاينين وحيدة الخلية وعندهم un vrai noyau eucaryote. D'accord? Voilà, donc on passe. La structure des prokaryotes, comme on a dit tout à l'heure, elle est relativement simple. Voilà. Les bactéries, donc des structures les simples, mais quelle que soit la structure des bactéries, que ce soit en spirale, filamenteux, unicellulaire, etc. هنا كنلقاهم sous forme de bacilles يعني عصيات على شكل عصيات ولا على شكل سفيريك كرويات الشكل هكا كتسمى لي كوك. دونك عندنا اشكال متنوعه. on a plusieurs formes les prokaryotes des bactéries, mais le plus important c'est que elles ont un noyau non organisé. D'accord? Et la taille elle est très très faible. Donc on passe pour entamer quelques propriétés des eucaryotes. Un vrai noyau, ils ont un vrai noyau.
La cellule eucaryote se distingue de la cellule prokaryote par le développement d'un réseau membranaire et qui délimite plusieurs compartiments intracellulaires. هذه مهمة جدا. إضافة إلى النويو اللي هو فري كاين عندنا ان ريزو ممبرانير، عندنا واحد الشبكة ديال مجموعة من العناصر أو العضيات الخلوية. وسط الخلية كاينين عضيات خلوية تلك بحالاش بحال لو نويو، كاين عندنا ان نويو ان فري نويو كي لا اون فونكسيون. شنو هو الدور ديال النويو في لا سيلول اوكاريوت؟ سي لو كونترول دو لاكتيفيتي سيلولير اي لو ميتوز، هو اللي ينظم لنا عمليه ديال النشاط الخلوي، هو اللي كينظم كاع الانشطه الخلويه كتوقع في الخليه وحتى الانقسامات اللي كتوقع في الخليه. ميتوكوندري دونك ديجا شفتوها اللي هما المركز ولا السونتر ديال برودكسيون دينيرجي، تما فين كتكون عندنا انتاج الاي تي بي. On a également des REG, réticulum endoplasmique granulaire. Granulaire, ça veut dire كاينين غادي نشوفوها ابخي كاين فيها دي ريبوزوم. المهم الدور ديالها ولا لو رول joué c'est la synthèse des protéines. REL, réticulum endoplasmique lisse, الملساء. Son rôle c'est la synthèse des lipides. L'appareil de Golgi, la synthèse des polysaccharides. Lysosomes, digestion cellulaire. Regardez, on a un réseau membranaire. مجموعة من العضيات الخلوية كاينين في السيلول eucaryote و chaque compartiment il a un rôle bien déterminé. عنده واحد الدور محدد. D'accord? En plus de ces réseaux d'endomembrane, la cellule eucaryote possède un cytosquelette formé de microfilaments et de microtubules. إضافة إلى هذه العناصر كاين أيضا التواجد لواحد الكومبارتيمون آخر كنسميوه السيتوسكوليت، مجموعة من الألياف كاينة وسط الخلية عندها أدوار مهمة غادي نشوفوها أبخي، كتنضاف لهاد لي كومبارتيمون. وكاين عندنا السيلول eucaryote. La cellule eucaryote est de dimension plus grande, généralement de 10 à 100 micromètres. إذا la cellule eucaryote في العموم فهي كبر من la cellule prokaryote. Faites attention بالنسبة لا taille. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, l'organisation du noyau, un vrai noyau, هادشي déjà شفناه. Voilà, la cellule ici eucaryote, un vrai noyau, les compartiments intramembranaires, les mitochondries, c'est un réseau membranaire à l'intérieur. On a également des vésicules, les peroxysomes, les lysosomes, etc. Donc, on dit la cellule eucaryote. Et également, ici, on a la cellule eucaryote du type cellule animale. C'est la cellule خلية حيوانية, animale. Ici, la cellule végétale, c'est eucaryote. Fait le cas donc, sont la cellule eucaryote, un vrai noyau, et il y a les compartiments qu'on a déjà vus. Mais il y a des différences entre la cellule végétale et animale. كاين فرق ما بين خلية نباتية وخلية حيوانية. هاد la cellule végétale qu'on voit ici عندها une paroi cellulosique. paroi كاين عندها واحد جدار هيكلي وما كاينش عند la cellule animale. On a également واحد الكومبارتيمون اخر هو هنا كيتسمى لي بلاست كلوروبلاست. البلاستيد الخضراء كلوروبلاست ما كنلقاش في لا سيلول انيمال. En plus de ça, s'ajoute la vacuole qui est de grande taille. هاد الفجوة عندها يعني واحد الحجم كبير مقارنة بالخلية الحيوانية. Alors trois différences majeures entre la cellule végétale et animale. واخا هضرنا على انهما كلهم اوكاريوت ولكن كاين دي ديفيرونس في لي كومبارتيمون في العناصر اللي كيكونوا هاد لي سيلول. في لا سيلول فيجيتال كنلقاو لا باروا، اضافه الى دوك العناصر كنلقاو لا باروا الكلوروبلاست et une grande vacuole. On passe maintenant au virus, les virusات. Les virus واش غيكونوا في لي زوكاريوت ولا لي بروكاريوت ولا؟ Les virus, faites attention, sont pas des cellules, sont pas des êtres vivants.
ماشي كائنات حية أصلا. Ce sont des particules de petite taille. هما غير دي particules. واخا عندهم لانفورماسيون جينيتيك، واخا عندهم الخبر الوراثي ديالهم اللي كاين سو فورم دا دي ان ولا اير ان، راه ماشي خلايا حيه، ماشي كائن حي. الوغ الا ماشي كائن حي ماشي خليه حيه، كيفاش تتنقاسم وكتعيش؟ لي فيروس ما يمكنش اصلا يعيشوا الا الا كانت واحد خليه اللي كتسميوها لا سيلول اوت، الخليه المضيفه او العائله. Ça veut dire ce sont des parasites obligatoires. هي طفيليات كتطفل على خلايا حيه، هي كائنات غير حيه وكتطفل على الخلايا الحيه، دي بارازيت اوبليغاتوار. دونك هاد لي فيروس خاصهم الطاقه، منين كيلقاوها خصهم يطفلوا على واحد الخليه اللي كتنتج اللي كتستخرج الطاقه ديالها. داكور، ce sont des parasites obligatoires. المهم اللي اهمنا ce sont des particules, ce ne sont pas des êtres vivants. On parle souvent de l'association, voilà, donc une association entre le virus et la cellule hôte, خلية المضيفة والفيروس. Les virus contiennent une information génétique sous forme d'ADN ou l'ARN. راه عندهم l'information génétique، يمكن تكون ADN يمكن تكون ARN. Voilà donc بعض الأمثلة. Le Covid-19 par exemple, coronavirus, c'est un virus. HIV, il y a le sida et plusieurs, bien sûr, types qu'on trouve du virus, mais le plus important, elles sont que des particules de très petite taille, elles ne sont pas des vraies cellules. D'accord? Alors, on a ici un bactériophage. Bactériophage, c'est un virus, mais c'est un virus qui s'attaque aux bactéries. وداك الفيروس اللي كيتطفل على الخلايا، ولكن من خلايا على البكتيريات، هو كيتطفل على البكتيريات. الفيروس كيتطفل على البكتيريات كيتسمى bactériophage. On va voir ici le cycle lytique du bactériophage. Donc هاد البكتيريوفاج كيفاش يتطفل على البكتيريات؟ premièrement il s'attache à la bactérie, l'attachement يعني كيلصق فيها تثبيت. Puis il va transmettre son information génétique. من بعد ملي كيتطفل يخلي لانفورماسيون ديالو تدخل للبكتيري، لانفورماسيون سو فورم d'ADN ولا ARN. ابخي كيستغل هاد الخليه الطاقه اللي فيها لا تي بي ايتترا ولي موليكول اللي فيها باش انه يدير لا ريبليكاسيون، باش يضاعف لانفورماسيون جينيتيك ديالو ويكون حتى لي كونستيتيون ديال الفيروس. لي كونستيتيون اللي شفناه هنايا في هاد البكتيريوفاج كاين عندنا هاد لابارتي فوقاني كتسمى لا كابسيد ايتترا. دونك هادشي كامل غادي يعاود يقادو وسط هاد الخليه هادي، كيستغل ديك الخليه باش يقاد المكونات ديالو. من بعد كيتكونوا عندنا فيروسات جداد كثار، اي ابخي ملي كيكثروا كتنفجر هاد الخليه وكيخرجوا الفيروسات وكيمشيو يتطفلوا على بكتيريات اخرين. هاد لو سيكل هذا كيتسمى ان سيكل ليتيك. علاش؟ حيت فيها لا ليز ليتيك، فيها لا ليز دو لا سيلول اوت، فيها تدمير الخليه العائله اللي هي هنا في هاد الحاله هي البكتيريا. cycle lytique. D'accord? Voilà le mécanisme normalement de parasitisme, si vous voulez dire, de bactériophage sur la bactérie.